नमस्कार सकलके लोपामुद्रार शखेर घरे सकलके जानाई स्वागत। आशा करी सबाई भालो आछेन। तो आमी आजके छोट्ट एकटी भिडियो निये चले एसेछि। तो आजके मेयेर हाथे मेहेंदी लागिये दिच्छि, सेटार एकटु भिडियो बानिये निलाम, साथे आमिओ एकटि मेहेंदी लागिये निलाम। तो साथे थाकुन, देखते थाकुन। यदि भालो लेगे थाके ताहले अवश्यई लाइक शेयर कमेंट करबेन। तो छोट्ट एकटी भिडियो, पुरो भिडियोटिर साथे जुड़े थाकबेन आशा करछि, केउ स्किप करबेन ना। और जारा नतुन आसछेन आमार चैनेले भिजिट करछेन, यदि आमार भिडियो देखे कोनो अंशे भालो लेगे थाके तो आमार चैनेलटी सबस्क्राइब करे पाशे थाकार अनुरोध रइलो। पाशे थाका बेल आइकनटी अवश्यई प्रेस करबेन। तो चलुन साथे थाकुन। आमार आजकेर এই ভিডিওটি আপনাদের কি রকম লাগলো অবশ্যই জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো আজকের মতো আমি ভিডিওটি এখানেই শেষ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পরিবারের খেয়াল রাখবেন। তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। টাটা।